yours na rin to. Kailangan ko nang tanggalin yung mga dress ko. Next mga mami, this one, size XL ulit. Short, large lang. Semi-XL. It's plain black button down, short sleeves polo. Okay, large, semi-XL. Pero XL on tag to. Cody team. Cody team, 100 pesos, short sleeves lang. Mga mami, baka isipin nyo, panlalaki, pambabae po ito. Cody team, 100 pesos. Hey, Ma'am Shanti, yours na po. This one naman, Zara Levels, mga mami, formal top. XL po. Okay, kahit 2XL daw kasya dito, ang ganda niya. Pa-flowy. Pa-flowy. Size XL, Zara Levels, 100 pesos. Ito yung top niya. Zara level, size XL, 100 pesos. Ganun yung cut niya, mga mami. Pa-flowy. Ma'am Arlene, yours na po. Size XL ulit, mga mami. This one parang doll top. Okay, very flowy yung baba. Organza yung taas. Ate girls ang kapupunta. Code Polka XL. 100 pesos. Polka XL. Pwede rin naman sa large. 100 pesos. Ma'am Victoria, yours na Ma'am Victoria. Okay, wala na akong tape. This one, medium size. Small med, code printed. Code printed, small med po. Next week, Ma'am Lenny. Tops and bottoms ako next week, mga madam. Printed medium size. Last one, mga madam. This one maganda, mga mami. Formal talaga siya. Para siyang barong jersey. Size large. Code formal. Code formal. 100 pesos. Size large. Code formal. 100 pesos. Mamamalin, yours na po. Kung gusto nyo tops and bottoms, mga mami, next week po, huwag muna kayo mag-checkout pagkabayad nyo. Okay? Mag-flex ako ng tops and bottoms next week. Okay? Mga mami, galing to sa gold ko. This is medium size 28 from 150, 100 na lang. Okay? Good pa. Nasa pa ako na siya. 100 pesos, medium 28. Uy, maganda to. Good pa. Medium 28, 100 pesos.
Pilipina. Dalagang Pilipina. Ayan siya. Okay, medyo pang-formal lang atake ni Kumare. Square neck. Square neck. Size 28 medium. 28 medium. Good. Formal 50 pesos. 28 men. Formal 50. Paa. Uy, ate. Ma'am Ann, seconds. Yours na. Next, mga mami. This one, very pangninang to. Okay, meron siyang saraduhan dun. Colored, mga mami. Meron siyang white details interval. Okay, ribbon nyo na lang. Uy, maganda rin to. Mahaba pa. Pwede pang church to. Pwede pang church. Size large 30, 32, code black, 100. Ay, black na naman. Good black, white, 100 pesos. Black, white, 100 pesos. Next, mga mami. This one, pwede pang office to. Pwede rin pang church. Ayan. Okay, Lagogo. Aussie brand. Button down, may belt. Keme. Small to med, 24-28. Office, 100. Office 100, 24, 28.